Ano hai Tripura hasteo wanam sinsa mangpli Tripura hasteo ashuk no phekjanai manini সমুদ্র ngai tongkha salbrum no manjagui tongo kono fro ke railway station no kono fro kangke lama o kono fro kangke post office to kono fro ke nogo omhai khlai no sario riang tai bushai liton debromani yago 749 fensidel bottle manjakha patimung thayo kebangkuk naimthang bodol bo thangi soi kan rok nugui mangkhana bhaike trolley bag o pack khlaijak fensidal Tripura haste chikonsa sawo o phekjangnai mani rok boroni phaikya belaino sumung asaijak salbrum no choyakri manjagui tongo o manjakmani thai wngkha MBB college tilani Arundhati apartments to borok Krishnanu Debni nogo bara tongi tongo arono manjakha mia horthanai no manjakha belaino wanam sinja tiprajuk rok bo tabok train station bo manjagai tongo Guwahati o thangi manjago Lamding o thangi manjago omahaino mangpli kasai tongo tabok Tripura haste bo bego borok tamni bage o yapri sheka omobai Tripura haste ni sikla sikli rok thüilamo thango saiman tongo haipano omahai yapri selaimani batailai tonglaikha asol bokrok sabo কোনো জায়গা হাঙ্কাঙ্কে কোরিয়ার তৈ পোস্ট অফিস দিছে ফেক্সজানাই মানে ফেন্সি ডায়লগ ফাই তংমনি মাংপ্লি নুকজাকসিও তিনি ফুংখাসাং জরাव নদং টিভিनि मांगप्लियो नुगुनो मांखना अमाहायनो मांगप्लि बेलायनो वानामा सिनसा ताम सागा खानाय दिन नाय मथा Ini dia darah lagi klub. সামনে হলে না তো লেটা যাইতাম রুমে ছবিটা একটা না একটা পাই চাবি কই দাও করে কই চাবিটা কই Ini একটা সাইড দিয়ে টান দিলি উঠতে থাকে खोलने का बुझे যাবে তুমি ব্যবসা এই আমরা তো বারবার টাইম নাম কাছে আসছে পরে থাকবে না 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 মা দাঁড়াও না তাই চল তাহলে পিলা চলে একটু ফিরে যাবে सीट के नीचे गेट के पास सीढ़ी के पास नीचे ऊपर तो सामने हां चलो हां लाइट जला दादा नहीं जाना
তুই আমার কিন্তু ছবি দিস কোন দিন এই ইন্টারভিউ না না আমি আসছি সাংবাদিক টোটাল 749 টেস্ট পাওয়া গেছে যে নেশাজাতীয় যেটা আপনারা জানেন এনডিপিএস আইটেম, ঠিক আছে। আমরা এখন সেটার প্রসেস করছি, একদম একটি স্পেসিফিক এফআইআর নেওয়া হবে এবং এর সাথে যারা জড়িত আছে সব কিছু আমরা জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা বিস্তারিত বলতে পারবো। এখন জাস্ট আমরা প্রসেস করছি। এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে তো সব কিছু করলাম, জিজ্ঞাসা করার সময়টা কোথায়? না এমনি প্রাথমিক অবস্থায় মানে এর সঙ্গে কেউ জড়িত আছে না? জড়িত থাকবেই, এটা বলার কোন জায়গায় জায়গাটা কোন জায়গায় এগুলি সব করে বলবো। জায়গাটা কোন জায়গায় কোন জায়গাটা ধরছেন? এটা তো শিবনগর অরুন্ধতি অ্যাপার্টমেন্ট। একজন মহিলাকেও আপনারা পেয়েছেন, সেটা যুক্ত রয়েছে একজন মহিলাকে দেখি কি হয়। মালগুলো কোন জায়গা থেকে এসেছিল? এগুলি আমরা এখন টোটালি দেখতে লাগবে, প্লিজ। আচ্ছা, মাদকের যে বিষয়টা, এই যে এইরকম ভাবে ধরপাকড়, এটা কি চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিচ্ছে পুলিশকে? হ্যাঁ, আমরাই চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, ওরা ছড়বে কি? আমরাই ছাড়ছি না। এর মানে ইনক্রিজ কেন হচ্ছে এত, মানে এত ধরপাকড়? অ্যাকচুয়ালি যে যেভাবে হোক বিভিন্ন প্রসেসে ব্যবসা করার চেষ্টা করছে, আমরা প্রতিটা রাস্তায় আমরা বাধা তৈরি হয়েছি। কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন, কিন্তু আপনাদের মাস্টার মাইন্ড ধরার ক্ষেত্রে এগুলি তো চুনোপুটি, মানে আমরা যেটা বুঝি আর কি, মানে যে কোয়ান্টিটি পাওয়া গেছে, মাস্টার মাইন্ডরা কোথায়? দেখুন, আমি বলছি মাস্টার মাইন্ড আপনি যদি বলেন আমি বিস্তারিত বলতে পারবো। এমন একজন না, অনেক মাস্টার মাইন্ডকে ধরা হয়েছে যারা এখনো জেলে আছে। নামটা বলুন না কেন? আমি কেন নাম বলতে যাব? আপনি আমার অফিসে আসুন, আমি আমার রেকর্ড দেখিয়ে ইডি দেবো। রেড করছে আপনাদের এখানে, তারপরে এনআইএ রেড করছে এখানে। আমি তো বললাম আপনাকে, কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্য পাবলিক, না আমরা তো বলতেই পারি। না না, ঠিক আছে, আমি ওপেনে আপনাকে নাম বলবো। বড় ফিগার একটা কবে ধরবে পুলিশ? সেটা আমি ঠিক সময়ে আমি ঠিক জবাব দেবো।
Agartala Bagbario Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura haste ni kaisa kahamko college tangai hingke o college o rungsrungna ni logi kaham skill frungjago 2026 ni simi 2027 bishini admission jengai rijaka oro BSc tai BA ni logi AI AutoCAD electronics computer hardware skill bo srungnani seb rijago tei o college o scholarship tei installment by semester fee rina ni bo sep tongo tei girls hostel ni bo sep tongo admission ni bagai tini no chungbai kerengdi chini website ni mung ungkha www.rajarsicollege.in आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। एडमिशंस ओपन 2026-27. SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.